Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Fadilatul Syekh Dr. Malik hafizahullah. Wali Syekh falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إذا تحدثنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتحدث عن الدين كله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للخلق وجامعا للأخلاق الفاضلة جميعها، فصلوات الله وسلامه عليه. Setelah beliau membuka dengan khutbatul hajah, yang khutbatul hajah itu isinya adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam khutbatul hajah juga dibawakan ayat wasiat untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga peringatan tentang perkara yang bid'ah agar dijauhi di dalam beragama. Kemudian beliau mengatakan kalau kita membahas tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahasanya, cakupannya adalah semua agama. Karena Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya sebagai rahmat untuk seluruh makhluk, dan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat seluruh akhlak yang mulia. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang maknanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم.
فقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه عليه. Dan tidaklah Nabi SAW meninggalkan satu kebaikan pun kecuali telah diwasiatkan oleh beliau SAW, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi SAW telah memperingatkan hal tersebut. Nabi SAW adalah beliau menyampaikan seluruh syariatnya dengan jelas dan telah menunaikan amanatnya dan telah menasihati umat ini. نتكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الأسوة الحسنة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وفي عقيدته وفي عبادته وفي معاملته وفي جميع شؤونه صلوات الله وسلامه عليه. Kita membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan yang maknanya sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik, baik di dalam akhlak, baik di dalam akidah, baik di dalam ibadah atau muamalat, hubungan antara manusia dengan manusia. نبينا صلى الله عليه وسلم مدحه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم على بخلقه الذي من الله سبحانه وتعالى به عليه. Allah Azza wa Jalla memuji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan yang maknanya sesungguhnya engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas akhlak yang agung atau berada di atas akhlak yang agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggi, mulia dengan akhlak beliau yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau. Wa khairu wasfin li khuluqin nabi alaihi salatu wassalam jawabu ummul mu'minin hibbun nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن. يعني إذا أردت أن تعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام فانظر في القرآن الكريم، فما من أمر أمر الله به إلا وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من نهي نهى الله عنه إلا واجتنبه النبي صلى الله عليه وسلم. Kalau kita ingin mengetahui akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah ada pada riwayat yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab akhlaknya adalah Al-Quran. Maka jika engkau ingin mengetahui tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah Al-Quran. Tidaklah Allah memerintah di dalam Al-Quran kecuali dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan tidaklah Allah melarang di dalam Al-Quran kecuali hal tersebut telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. كلام السعدي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس مجيبا لدعوة من دعاه قاضيا لحاجة من استقضاه جابرا لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده خائبا وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia, dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mudah. Ia selalu menggampangkan urusan masalah. Kemudian beliau dekat dengan manusia. Kemudian beliau selalu ketika ada orang yang mengundangnya, beliau memenuhinya, ya, memenuhi hajat manusia, ya. Kemudian selalu tidak mudah untuk menyinggung orang, ya. Kemudian beliau juga, ya, selalu mengikuti atau dalam permasalahan-permasalahan yang lain, ya, beliau selalu memberikan kesempatan kepada para sahabatnya untuk bermusyawarah. Kemudian beliau, ya, menerima, ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para sahabatnya dan memaafkan, ya, yang berbuat jelek kepada beliau. Itu diantara akhlak-akhlak yang mulia yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. خلق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء كان أتم الخلق فإذا نظرت في أخلاقه مع زوجاته في أخلاقه مع نساء المؤمنين في أخلاقه مع أصحابه في أخلاقه مع الصغار ومع الكبار في أخلاقه مع أعدائه في أخلاقه في حربه صلى الله عليه وسلم فستجد أن أخلاقه أتم الأخلاق. Kemudian kalau kita melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhlaknya ini sempurna dari segala sisi. Baik akhlak beliau dengan istri-istri beliau atau dengan ummahatul mukminin, atau akhlak beliau dengan para sahabatnya, atau akhlak beliau dengan anak-anak kecil, atau akhlak beliau dengan orang-orang yang lebih sepuh atau orang-orang tua, atau akhlak beliau dengan musuh-musuh beliau, atau akhlak beliau ketika berperang, maka kita dapati semua, ya, dalam kesempurnaan akhlak yang beliau lakukan. Wa akhlaqun Nabi alaihi salatu wassalam la yumkinu an nuhsiha walau takallamna hawlaha as-sa'ati at-tiwal, walakin hasbuna
أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون هذا الأمر ويقولون ويصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحسن الناس أخلاقا، بل جاء في وصفه صلوات الله وسلامه عليه في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل ما يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه يتميز بمحاسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin kita menghitungnya satu persatu karena sangat banyak akhlak-akhlak baik yang beliau lakukan. Kalaupun kita membicarakan tentang akhlak beliau, maka akan memakan waktu berjam-jam yang panjang. Maka cukuplah ya para sahabat mensifati beliau bahwa beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Bahkan pada kitab-kitab ya terdahulu seperti Taurat dan Injil disebutkan akan keutamaan akhlak beliau, kebaikan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. اسمعوا ماذا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وهو صبي. قال رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yang beliau Anas bin Malik berkhidmat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan beliau dalam keadaan kecil. Beliau mengatakan yang maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka mencela, orang yang buruk perangainya. Bukan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang suka melaknat. مع كثرة الناس الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم أثنوا عليه ومدحوه بحسن خلقه، فهذا يسأل وهذا يستفتي وهذا يشتكي جاره وهذا يشتكي تقصيره في طاعة ربه، وهذا يقص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه، وهذا يسأل مالا، وهذا وهذا وهذا. مع كل هذا فإنهم كلهم أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق معهم جميعا. Dengan banyaknya orang-orang yang di sekeliling beliau, ya, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semuanya memuji dan menyanjung akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, kebaikan akhlak beliau. Ada yang bertanya tentang sesuatu, ada yang meminta fatwa kepada beliau, ada yang mengadukan tentang permasalahan hidupnya, ada yang mengadukan tentang kekurangan dia di dalam beribadah kepada Allah, dan yang lainnya. Banyak seabrek ya perkara dan permasalahan, semuanya ya mereka mengatakan bahwa akhlak beliau, ijma' mereka itu sepakat bahwa akhlak beliau adalah akhlak yang mulia lagi baik. ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رفيقا بأصحابه في شؤونه كلها، ومن ذلك تعليمه صلى الله عليه وسلم الناس
فكان يعلم بلا شدة ولا تعنيف. Di antara akhlak yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berkasih sayang kepada para sahabatnya. Di dalam beliau mengajarkan sesuatu ilmu kepada para sahabatnya, beliau tidak pernah kasar, beliau tidak pernah membentak, beliau tidak pernah bengis di dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Min dzalika ma hadatha ma'a Muawiyah ibn al-Hakam السلمي. هذا الصحابي الجليل كان ممن هاجر إلى الحبشة، وقبل الهجرة إلى الحبشة كان الكلام في الصلاة جائزا، يعني إذا كنت تصلي ودخل أحد فقال السلام عليكم تقول وعليكم السلام. إذا عطس أحد في الصلاة وقال الحمد لله فإنك تقول يرحمك الله وهو يجيبك يهديكم الله ويصلح بالكم. فلما هاجر معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه إلى الحبشة نسخ هذا الحكم، فأصبح لا يوجد في الصلاة إلا الصلاة قراءة القرآن والذكر والدعاء. فلما رجع معاوية بن الحكم السلمي بعد الهجرة وذهب إلى المدينة، فأثناء الصلاة عطس رجل، فماذا عمل معاوية؟ قال له يرحمك الله. فالصحابة ينظرون إليه، فلما رآهم ينظرون إليه هكذا بطرف عيونهم تكلم وقال واثك لأمياه، يعني ماذا فعلت؟ فأخذ الصحابة يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ففهم أنهم يقولون له اسكت، قال فسكت. فبعد الصلاة يقول ما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، يعني ما كهرني يعني وبخني. هو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤنبه وسيعنفه، لكن ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لو حدث هذا معنا ماذا نفعل؟ نقول الذي يخطئ ألا تفهم؟ ألا تعرف أنه لا يجوز؟ هذه صلاة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا فبين له الحكم، وكان بذلك أرفق معلم وأحسن معلم صلوات الله وسلامه عليه. Kemudian di antara cerita kelemah lembutan beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu cerita pada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ketika beliau hijrah ke Habasyah. Beliau adalah termasuk orang yang hijrah ke Habasyah, dan sebelum hijrah itu ketika orang salat itu boleh berbicara, boleh berbicara. Ketika ada orang, misalnya ada orang salat kemudian ada memberi salam kepadanya, assalamualaikum, maka dia menjawab waalaikumsalam. Atau misalnya dia salat ada orang bersin, haji gitu misalnya, kemudian dia menyebutkan alhamdulillah, maka orang yang salat itu menjawab yarhamukallah atau yahdikumullah. Kemudian saling menjawab seperti boleh. Akan tetapi ketika setelah hijrah, maka perkataan
selain daripada Al-Quran, zikir dan doa itu dilarang di dalam salat. Maka ketika beliau datang ke Madinah, ada satu kejadian ya, ketika itu beliau sedang salat bersama para sahabatnya. Kemudian salah seorang di antara para sahabatnya itu ada yang bersin ya, maka kemudian beliau menjawab ya dengan perkataan atau dengan mendoakan, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Maka kemudian para sahabat ya sontak melihat Muawiyah ini dengan pandangan yang sinis. Kemudian juga mereka menepukkan tangan ke kaki mereka menandakan bahwa diam gitu. Kan tetapi apa yang dikatakan oleh Muawiyah bin Al-Hakam ini, beliau menyangka bahwa akan ditegur dengan teguran yang keras oleh Rasulullah dengan cacian dan lain semacamnya. Akan tetapi ternyata tidak. Bahkan teguran beliau sangat kasih sayang. Ya, beliau mengatakan yang maknanya ya, sesungguhnya salat ini tidak dibetulkan ada di dalamnya perkataan manusia, akan tetapi di dalamnya adalah tasbih ya, mensucikan Allah, memuji Allah ya, kemudian membaca Al-Quran. Maka Muawiyah bin Al-Hakam mengatakan, aku tidak pernah melihat ya satu guru ya yang lebih baik sebelum beliau dan sesudah beliau. Beliau tidak mencaci, tidak pula memukul. Ini persaksian daripada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. وكلكم يعرف قصة ذلك الأعرابي الذي جاء يسأل عن الإسلام وبال في المسجد. هو أعرابي. إيش يعني أعرابي؟ يعني يعيش خارج المدينة، وفي ذاك الوقت لم يكن هناك حمامات، أماكن لقضاء الحاجة. إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته ينظر في أي مكان يبتعد عن الناس، مكان منخفض لا يراه أحد، يجلس ويبول. فهذا الأعرابي جاء إلى المدينة ودخل المسجد، والمسجد لم يكن مفروشا بالسجاد ولا يوجد فيه بلاط، هو فيه الحصى. فأراد أن يبول فذهب إلى زاوية في المسجد وبال. طبعا هذه نجاسة، والمسجد مكان عبادة، ولا يجوز أن يبول الإنسان في المسجد. فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يضربوه. فماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال دعوه، اتركوه. وفي بعض الروايات لا تزرموه. ايش أنا تزرموه؟ يعني لا تقطعوا عليه بوله، لأن قطع البول سيؤدي إلى المرض. دعوه. طب ماذا نفعل؟ قال وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، ائتوا بماء واسكبوه على هذا البول، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ذلك الأعرابي وعلمه أن المساجد لا يصلح فيها أن يوضع فيها البول أو القذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الحكم بحسن خلقه، وكذلك علم الصحابة رضي الله عنهم كيف يتعاملون مع الناس في دعوتهم، فصلوات الله وسلامه عليه. Kemudian kita juga mungkin pernah mendengar atau mengetahui tentang kisah Arab Badui. Ini Arab Badui, kita tahu orang Arab Badui hidup bukan di kota, yakni di desa, ya, di pedalaman. Dan ketika itu Arab Badui ini datang
ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam ke masjid beliau. Dan ketika itu tentu belum ada masjid, kamar mandinya, tempat buang hajatnya nggak ada. Orang biasanya buang hajat ya lari ke tempat yang munkhafid, yang rendah, ya, kemudian buang hajat di situ, ya, atau menjauh dari manusia untuk buang hajat. Dan ketika itu masjid nggak seperti zaman kita, ya, ada karpetnya, ada sajadahnya dan lain semacamnya. Maka orang Arab Badui ini kencing di situ, ya, kencing di pojokan masjid. Maka para sahabat teriak agar apa? Agar jangan kencing di masjid itu. Teriak dan ingin memukul Arab Badui tersebut. Ya, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkan dia. Dalam sebuah riwayat, yakni biarkan, lanjutkan kencingnya, jangan diputus gitu. Kalau diputus nanti malah jadi apa? Penyakit. Malah jadi penyakit. Karena sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, tidak untuk menyulitkan. Maka kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang Arab Badui tersebut menyelesaikan hajatnya, menyuruh para sahabat untuk menuangkan satu ember air biar najisnya apa? Hilang. Dan Nabi SAW mengatakan kepada orang Arab Badui tersebut bahwa sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk tempat buang hajat. Masjid ini adalah untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya, untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Lihatlah bagaimana akhlak Nabi SAW, bagaimana Nabi bermuamalah dengan akhlak yang mulia kepada orang Arab Badui ini, yang mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada para sahabat dan kita semuanya untuk berakhlak mulia. Kana sallallahu alaihi wasallam min husni khuluqihi at-tabassum fi wujuhi ashabihi radhiyallahu anhum والدعاء لهم. فيقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة حجاب، لم يكن هناك بواب يمنع الصحابة من أن يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه. ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. التبسم خلق عظيم يدل على رفعة خلق صاحبه ويجلب الألفة بين الناس. وأيضا يقول جرير: ولقد شكوت إليه إني لا أثبت على الخيل، لا يثبت على الخيل، إذا ركب على الخيل فإنه يسقط. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، في صدر جرير البجلي، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. هذا الأثر عن جرير رضي الله عنه ذكر ثلاثة أمور: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم في وجهه، أنه لم يكن يحجبه من الدخول إليه، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. Kemudian di antara akhlak yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau suka bersenyum. Wajah beliau itu selalu tersenyum di hadapan wajah-wajah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan beliau selalu mendoakan kebaikan, selalu mendoakan kebaikan untuk para sahabatnya. Di antara yang menyaksikan ini adalah sahabat yang mulia Jarir
radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa di antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada hijab. Jadi enggak ada yang menghalang kita untuk berbicara langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau mengatakan, ya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau dalam keadaan selalu apa? Tersenyum. Ya, kemudian beliau juga mendoakan Jarir dengan doa, ya Allah, ya tetapkan dia dan jadikanlah dia orang yang mendapatkan petunjuk dan bisa memberikan petunjuk kepada orang lain. Maka pada cerita Jarir ini ada beberapa akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama adalah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah murah senyum, tidak bengis, ya tidak cemberut, ya selalu beliau tersenyum. Kemudian beliau juga selalu mendoakan sahabatnya dengan kebaikan. ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعامل خادمه باللطف. أنس بن مالك رضي الله عنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صبيا في العاشرة من عمره، فكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، قال له اذهب وافعل كذا. فأنس صبي ماذا قال؟ قال والله لا أذهب، وفي نفسه أنه يعني سيذهب. فخرج ومر في السوق ووجد صبيان يلعبون فلعب معهم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك به من الخلف وهو يضحك. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قلت نعم أنا ذاهب يا رسول الله. لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضربه، بل كان يضحك معه، بل خاطبه بالتصغير، ما قال له يا أنس وقال يا أنيس، حتى يشعر بالطمأنينة وعدم الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه. Di antara cerita atau kebaikan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau bermuamalah dengan pembantunya, berkasih sayang, berlemah lembut, yaitu kepada siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu umurnya berapa tahun? 10 tahun. Nah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu kepada Anas, idhab, pergilah, ya, memerintahkan sesuatu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kemudian selesai beliau melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Anas bin Malik melihat ada anak-anak kecil bermain. Namanya anak-anak, yang lihat anak-anak kecil bermain, maka Anas bin Malik pun apa? Nimbrung di situ, ikut bermain. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ya, di belakang Anas, kemudian menepuk pundak beliau seraya mengatakan, wahai Unais. Unais ini tasghir, bentuk tasghir dari Anas, ya. Kalau ada orang dipanggil dengan kata-kata tasghir ini menunjukkan apa? Supaya senang, tumaknina, tenang, ya. Apakah kamu sudah melaksanakan apa yang aku perintahkan? Maka kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Na'am, sudah."
Ya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada Anas bin Malik, kemudian Anas bin Malik nyangkol, ya tidak langsung datang ke Rasulullah tapi main dulu bersama teman-temannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela beliau, tidak menghardik beliau, bahkan beliau memanggil Anas dengan panggilan tasghir, ya, agar apa? Agar merasa tenang dengan perbuatan tersebut, ya. Dengan tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Ya ikhwah, wa nahnu natakallam an akhlaq an-nabi sallallahu alaihi wasallam, natadhakkaru أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أوتي محاسن الأخلاق فإنه كان يدعو في افتتاح صلاة الليل بقوله واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. دعاء، والدعاء هو العبادة، فالمسلم دائما يعلق قلبه بربه سبحانه ويسأل الله سبحانه وتعالى جميع أموره، ومن هذا سؤال حسن الخلق، وسؤال أن يجنبه الله سيء الأخلاق. فكما أننا نحرص على الأخلاق الحسنة فكذلك نبتعد عن الأخلاق السيئة. وفي هذا الدعاء الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم تعليم للتحلي بمحاسن الأخلاق والبعد عن سيئها. Kemudian ya ikhwah, ketika kita membicarakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah azza wa jalla akhlak-akhlak yang mulia, alias sempurna akhlak beliau. Sudah jelas, ya, akhlak beliau sempurna. Akan tetapi beliau berdoa kepada Allah azza wa jalla di pembukaan salat malamnya. Beliau mengatakan yang maknanya, ya Allah, berikan aku atau berikan kepadaku hidayah untuk berakhlak mulia. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadaku akhlak yang mulia kecuali Engkau. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Dan kita tahu bahwa doa itu harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah azza wa jalla dalam segala urusan. Dalam segala urusan kita selalu meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Di antara hal yang kita minta pertolongan kepada Allah adalah agar kita berakhlak baik, agar kita berakhlak mulia dan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Dari doa ini kita dapat ya mengambil pelajaran bahwa ya pentingnya akhlak yang mulia dan hendaknya kita meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah agar dimuliakan akhlak kita. ما أحوجنا إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا وفي دعوتنا وفي أمرنا بالمعروف وفي نهينا عن المنكر.
فالنبي صلى الله عليه وسلم التف حوله الناس واجتمع حوله الناس من جميع جزيرة العرب، وما ذلك إلا لما تحلى به من حسن الخلق ولين التعامل مع الناس، فقبلوا منه وآمنوا به واتبعوه. ولذلك بين الله عز وجل أنه لو كان فظا غليظا لتركه الناس ولم يتبعه أحد. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. Kemudian beliau mengatakan bahwa alangkah butuhnya kita kepada akhlak atau mencontoh kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, di dalam dakwah kita, di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar yang kita lakukan. Kita membutuhkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membutuhkan untuk mencontoh kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersimpuh di majlis beliau seluruh bentuk manusia dari jazirah Arab. Kan tetapi beliau menampakkan akhlak yang mulia dan lemah lembut di dalam bermuamalah, sehingga manusia di sekelilingnya itu beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Nabi punya sikap yang keras dan berhati kasar, maka niscaya mereka akan menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, yang maknanya karena sebab rahmat dari Allah engkau berlemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau bersikap kasar dan berhati keras, maka tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah, ya, dan mintalah ampun kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam satu urusan. Apabila engkau telah berazam, ya, maka tawakalkan kepada Allah Azza wa Jalla. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للكافرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة. وصور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكافرين كثيرة، منها لما كذب به قومه وخرج من مكة وذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام، فأهانوه وردوا دعوته وسلطوا عليه صبيانهم فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. فجاءه جبريل عليه السلام
ومعه ملك الجبال عليه السلام، فقال له جبريل عليه السلام: هذا ملك الجبال لتأمره بما شئت. فنادى ملك الجبال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني الله إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، هم بين جبلين، فيطبق عليهم الجبلين فيهلكون. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فمن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى بهذا الحل السريع وهو قتل المشركين، لأن قلبه الرحيم يطمع في هدايتهم أو هداية من يخرج من أصلابهم، يعني أولادهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لقتل الناس وإهلاكهم، وإنما بعث لهدايتهم ونجاتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، صلوات الله وسلامه عليه. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk rahmat seluruh alam, kasih sayang seluruh alam, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman yang maknanya, tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi Nabi Muhammad SAW rahmat untuk orang-orang yang beriman, rahmat untuk orang-orang kafirin, dan juga beliau rahmat, ya, serta pemberi petunjuk untuk seluruh manusia. Bagaimana bentuk rahmat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafirin? Di antaranya adalah kisah ketika kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengusir ke Makkah, mengusir dari Makkah menuju apa? Taif. Sesampainya di Taif beliau berdakwah, maka kemudian dakwahnya ditolak, direndahkan, dihinakan, ya. Bahkan anak-anak kecil melempari beliau dengan kerikil-kerikil, dengan bebatuan sampai beliau berdarah. Maka kemudian datanglah malaikat Jibril dan juga malaikat penjaga dua gunung, karena mereka hidup di antara dua gunung tersebut. Ya, maka kemudian malaikat penjaga gunung tersebut menawarkan sesuatu, apa yang kau perintahkan saya akan laksanakan. Kalau kamu mau, maka niscaya aku akan hentakkan dua gunung ini. Ya, dikeprek bahasa kitanya, dua gunung, karena hidup mereka di tengah-tengah gunung tersebut, dikeprekkan biar mereka mati semuanya. Kan tetapi Rasulullah SAW tidak mengiyakan, ya, hal tersebut. Akan tetapi aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar nanti keluar dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sekonyong-konyong. Kalau beliau mau mengiyakan malaikat, ya, penjaga gunung tadi sudah hancur mati semuanya.
kan tetapi Rasulullah SAW diutus sebagai hidayah untuk manusia. Beliau diutus untuk memberikan hidayah kepada manusia, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. وهذا كثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الطفيل بن عمرو الدوسي إلى قبيلته دوس، فدعاهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا له، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن قبيلته قبيلة دوس أبت وعصت أن تسلم. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلموا. Di antara cerita akhlak beliau itu sangat banyak. Di antara adalah cerita beliau pada Tufail bin Amr ad-Dausi. Beliau berdakwah kepada kaumnya, kabilah Daus, untuk supaya mereka masuk Islam. Kan tetapi kabilah ini enggan untuk masuk Islam. Maka Tufail datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa kabilah Daus ini enggan untuk masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah, beri hidayah suku Daus dan datangkan mereka. Maka doa beliau langsung diijabah. Suku Daus langsung datang kepada Rasulullah dan mengumumkan Islam mereka. والصحابي الجليل الذي كلنا يعرفه وهو أبو هريرة رضي الله عنه. هذا الصحابي أسلم وهو من قبيلة دوس أيضا، ولكن أمه أبت أن تسلم، بل كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء مرة أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تقول أمه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبها، ولم ينتقم لنفسه، ولم يدعو عليها، بل دعا لها. فلما رجع أبو هريرة إلى البيت وكانت أمه تغتسل فلما انتهت من الغسل ولبست ملابسها فتحت الباب لأبي هريرة رضي الله عنه فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، إلى عبادك المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا
أحبني. أخرج هذا الحديث الإمام مسلم. فنحن نحب رسول الله ونحب أبا هريرة رضي الله عنه ونحب الصحابة أجمعين، كيف لا وأبو هريرة من أكثر الصحابة رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Di antara cerita yang menarik adalah kisah sahabat yang mulia radhiyallahu an. Setiap kita mesti mengenalnya, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam dan beliau termasuk dari suku Ad-Daus juga. Kan tetapi ibunya ini enggan untuk masuk Islam. Ibunya enggan untuk masuk Islam. Bahkan ibunya itu mencela dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Hurairah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan apa yang dikatakan oleh ibunya. Maka Abu Hurairah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibuku." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, "Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu Abi Hurairah." Lihat akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar cacian daripada ibunya Abu Hurairah, tapi tidak membalas dengan cacian serupa, balas dendam istilahnya, tidak. Justru malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk ibunya Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka ketika beliau pulang ke rumahnya, ibunya sedang mandi. Kemudian selesai mandi dan membuka pintu, maka ibunya langsung mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dan aku bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Maka Abu Hurairah pun sontak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesedihan, sedih, bahagia, menangis bahagia. Ya. Maka beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, bergembiralah, sesungguhnya doamu telah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla." Maka beliau pun meminta doa lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jadikan aku ini dan ibuku orang yang dicintai oleh orang-orang mukmin." Kemudian Rasulullah pun mendoakan, "Ya Allah, jadikan hambamu ini adalah orang yang dicintai oleh orang-orang mukmin." Maka kemudian sampai saat ini Abu Hurairah pun dicintai oleh kita semuanya. Karena beliau, bagaimana kita tidak mencintai beliau Abu Hurairah, sementara beliau adalah termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita mencintai Rasulullah, mencintai Abu Hurairah, mencintai para sahabat semuanya. Tidak boleh sedikit pun kita membenci mereka. وقد بلغ من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر أصحابه بصلة آبائهم وأمهاتهم ولو كانوا مشركين. جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وكانوا في مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءتها أمها، وأمها كانت ما زالت على الشرك، فقالت: يا رسول الله، أفأصل أمي؟
استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. Dan telah sampai akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyambung ya kekerabatan, menyambung rahim dengan bapak-bapak dan juga ibu-ibu, walaupun mereka bukan muslim, sebagaimana kejadian pada Asma bintu Abi Bakar ketika berada di Mekah dan ibunya datang, dan ketika itu ibunya berada dalam keadaan apa? Musyrikah. Maka kemudian Asma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah aku menyambung silaturahim dengan ibuku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Iya, sambung silaturahim dengan ibumu." ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته صلى الله عليه وسلم حتى بأطفال أهل الكتاب، روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، يعني مرض ذلك الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يزوره في مرضه، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا فرحا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، صلوات الله وسلامه عليه ما أشد رحمته وشفقته بهذه الأمة. Di antara bentuk kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam juga kepada ahlul kitab. Kepada ahlul kitab ceritakan oleh Anas bin Malik, ada seorang ya anak Yahudi yang dia selalu berkhidmat kepada Nabi, dan dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika anak ini sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan beliau duduk di samping kepalanya seraya beliau mengatakan kepada anak tersebut, anak Yahudi itu, "Aslim, masuklah kamu ke dalam Islam." Maka dia, karena ada bapaknya, sontak dia melihat kepada bapaknya. Maka bapaknya mengatakan, "Taati perintah Abul Qasim." Abul Qasim ini kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira, seraya mengatakan, "Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkannya karena sebabku dari neraka." Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat dan kasih sayangnya begitu meluas ya kepada umat ini juga termasuknya. وصور رحمته صلى الله عليه وسلم بالبشر ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم كثيرة وكثيرة جدا، بل إن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شملت الحيوانات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نرأف بالحيوان وكيف نرحم بالحيوان قبل أن يضع الغرب ما يسمى الآن بحقوق الحيوان. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال:
كنت أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فدخل حائطا لرجل من الأنصار، دخل لبستان لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، ذرفت عينا الجمل، نزلت منها الدموع، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، مسح في أعلى رأسه بين أذنيه فسكن، فهدأ الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه اشتكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. تجيعه تجعله يجوع ولا تعطيه ما يكفيه من الطعام، وتدئبه أنك تتعبه وتحمله من العمل فوق طاقته، فصلوات الله وسلامه عليه. حتى البهائم شملتها رحمته صلى الله عليه وسلم. Kemudian di antara kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni sampainya kasih sayang beliau itu kepada semuanya, pada laki-laki, perempuan, manusia dan jin, anak kecil, ya orang dewasa, semuanya merasakan kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kasih sayang beliau kepada hewan, kelemah lembutan beliau kepada hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berlemah lembut dan berkasih sayang terhadap hewan. Ya, sebelum orang-orang barat teriak akan hal ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu ceritanya, beliau pernah menaiki sebuah kendaraan yang di belakangnya adalah salah seorang sahabat di sebuah kebun. Kemudian di kebun tersebut ada onta. Yang onta tersebut tiba-tiba meneteskan air mata, seolah-olah onta tersebut mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian diusaplah di atas kepala onta tersebut. Kemudian beliau mengatakan, siapa pemilik onta ini? Kemudian salah seorang dari sahabat Ansar mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah terhadap hewan binatang peliharaanmu ini? Dia telah mengadu kepadaku, engkau telah membuatnya lapar, engkau telah membuatnya capek, engkau telah membebankan kepada dia beban di atas kemampuan dia. Ini menunjukkan kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam sampai pun kepada binatang. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء الحيوان. أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. ربطتها حتى ماتت من الجوع، فكان ذلك فإيذاؤها لهذه الإهرة كان سببا
لدخولها النار. Kemudian Nabi SAW juga sangat mewanti-wanti kepada kita untuk tidak menyakiti hewan. Diceritakan Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Karena kucing tersebut dikurung, nggak diberi makan, nggak diberi minum, nggak dibebaskan untuk makan hewan-hewan ya kecil, sampai kucing tersebut kurus dan mati. Lihat betapa kasih sayang yang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada binatang, sehingga mewanti-wanti untuk jangan sampai menyakiti binatang, dan bisa menjadikan penyebab seseorang masuk ke dalam neraka gara-gara binatang, menyakiti binatang. Ya ikhwah, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam syamilat kadzalika al-jamadat. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqifu يوم الجمعة في خطبة الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا إن حتى ترتفع ويراك الناس ويصل صوتك إلى جميعهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتم. فجعلوا له منبرا. فلما جاء يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ولم يقف عند تلك الشجرة أو عند تلك النخلة، فصاحت النخلة صياح الصبي تبكي بكاء الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضم تلك الشجرة صلوات الله وسلامه عليه وهي تبكي بكاء الصبي وكأنه يسكنها، فقال صلى الله عليه وسلم: تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وهذا من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فما أعظم خلقه وما أعظم رحمته التي تجاوزت البشر إلى الحيوانات، بل وتجاوزت الحيوانات إلى الجمادات. Bahkan para ikhwah sekalian, rahmat Nabi SAW, kasih sayang beliau bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada binatang, tapi kepada benda mati pun. Ya, beliau mempunyai kasih sayang. Bagaimana ceritakan bahwa suatu saat beliau pada hari Jumat, ya, beliau ingin berkhutbah, ya, dan di situ ada pohon korma. Maka salah seorang di antara wanita mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita buatkan mimbar untukmu sehingga engkau lebih tinggi dan suaramu lebih terdengar oleh banyak orang?" Maka ketika beliau ya naik mimbar, maka terdengar ya suara tangis ya pada pohon korma tersebut. Maka beliau pun turun mimbar dan beliau memeluk pohon korma tersebut dan menenangkan. Ini tangisnya seperti tangis anak kecil ya, terdengar oleh beliau. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang beliau bukan hanya kepada manusia, kepada jin, kepada binatang saja, akan tetapi juga hatta kepada jamadat, kepada benda-benda mati ya pun beliau punya kasih sayang. أيها الإخوة، انتهى الوقت وما تحدثنا إلا عن بعض صفة الرحمة، لم نتكلم عن كل ما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته، فما بالنا بباقي الصفات والأخلاق الحميدة. فعلينا
أن نطلب العلم لنتعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولنطبق هذه الأخلاق التي متى ما طبقناها فإننا نكون قد اقتفينا آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتزمنا بالإسلام الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما علمنا من الأخلاق العظيمة وعلى ما حذرنا من الأخلاق السيئة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Selesai kita, tapi pembahasan ini baru sebagian sifat rahmat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belum membahas seluruh bentuk rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak-akhlak, perangai-perangai yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berpesan kepada kita semuanya untuk selalu menuntut ilmu, dan belajar bagaimana akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mempraktekannya. Karena dengan kita mempraktekkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita telah berpegang teguh dengan Islam yang benar. Dan di akhir beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan yang berlimpah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pengajaran kepada kita tentang akhlak yang mulia dan mengingatkan kepada kita akan akhlak yang buruk. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan.